अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हम अंदरे के साथ जा रहे हैं अपने एक कज़न के घर। तो बर्फ़ पड़ी हुई है, रास्ता काफ़ी ख़राब है। मैं कैमरा दूसरी साइड पे करता हूँ। किधर है वो कुत्ता, किधर चला गया? Здесь собака. Там где-то. Она сколько надо. हाँ। ये इसने इस एरिया में घर बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। जाते हैं आज इससे खाना शाना खाते हैं। बर्फबारी हो रही है यार। हाँ, ये मैं दिखाना चाहता था, ये कुत्ता लूना। ये हमारा वेट कर रहा था उधर। Давай сюда, иди сюда. Ва. Это Мун, да? मून, ये उसने हमें फ़ोन किया, कहते हैं वो जहाँ पे तुम लोग टैक्सी से उतरोगे वहाँ पे कुत्ता खड़ा होगा, वाइट वाला, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा होगा। तो कहते बस उसके साथ आ जाना। मैंने कहा क्या बात है। Это сторону Бреста, где-то наружу, да? Не внутри где-то? Это окраина где-то. ये ब्रेस्ट सिटी का साइड का एरिया है। От нас, यहाँ от पे нас до польской границы метров 800. отсюда, Ну, отсюда метров 800. Ну, километр. यहाँ से पोलैंड का जो बॉर्डर है ना, वो कहता है कोई 800 मीटर के फासले पर है। Короче, если взять камень и размахнуться, поляку в глаз попадет. कहते हैं इधर से अगर पत्थर उठाओ उधर फेंको तो किसी न किसी को लग जाएगा। तो यहाँ पे असल में थोड़े से अमीर किस्म के लोग रहते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर है। बड़े अच्छे घर बनाए हुए लोगों ने। ऐसा? Да. ये जी मेरे कज़न का घर है, काफ़ी बड़ा एरिया है उसके पास। वो कुत्ता किधर गायब हो गया है? Кутаки? मुझे लूना или как ее зовут? Сама придет, не важно. हाँ, कहते हैं खुद ही आ जाएगा। Звони. Вот. Что ты снимаешь? Ключи, а где Луна? Луна! नहीं है, वो कुत्ता कहीं पीछे रह गया है। Пошла за вами? पशला, ну просто На перекрестке что тусуется. कुत्ते को बुला रहा है। Она сидит целый день, ей уже скучно. Так как мы бухаем, нам весело, а ей же скучно, понимаешь? То она ходит там, ходит. Доходите, вот еще один пес. Руки мокрые, потому что Он не обижает? О, hello. Один раз такой बड़ा खुश हो रहा है। он обижает злых людей. Добрый, он нормальный. Да. Да, Чекулька? Заходите. Так, куда мне раздеваться-то? Раздевайтесь, тапок. Вот тут, давай. Тапок у меня
3 комплекта нету, где-то есть 2 комплекта. ये जी इसका घर है अकेला बंदा है Хлеб белый? что ты приготовил Не, я говорю, что хлеб. Щас, послушай, у меня есть белорусский, есть картошка в мундирах. Но я подумал, с коньяком в мундирах что-то... не знаю но без картошки никак Не, картошка жареная, картошка пареная. Мы колбасу купили, что ты постишься. Нам Я вам Не купил, декеджи. я вам купил все. Че вы? Я. Картошка пареная, картошка жареная, картошка фри, картошка, что там, пай. Помню. Хороший ты повар да Какой я? В Беларуси все хорошие, все хорошие. Понимаешь, великий человек. Дань и уважение. ой куда Колбасу надо тебе ножик. На. иди там доска там Вот наверное. здесь, вот здесь вот. А доску могу дать. нет пусть там и лежит Держи. अच्छा ये क्या उबल रहे हैं आलू अच्छा ये भी कोई गोश्त टाइप चीज़ है और ये भी आलू जी फ्राई कर रहे हैं और ये गोश्त काट रहा है सॉसेज Папа, это самое видно, да? Он когда разговаривает, Ого. сколько матершины говорит. Вот я ему говорю, он идет, снимает в Англии, ну, где, ну, Новый год или что там был, санки стоят, Ага. идет ебаные санки. अच्छा घर बनाया है Я говорю, что это значит? Ебаный сам. Ну, что это? वैसे ये कुत्ता जबरदस्त है Это только так и... Есть кутак, вспомнил какой-то. Кутак? Кутак это только вот это место, Кутак это бардак. которое мне кажется кутак. Ну да, так он сказал. Так, стол у меня готовый, но я его не забрал. Извините, так что будем пока... нормально Будем есть на том, что это. салат Салат, 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 салат! так у тебя и селедка есть да Все есть. Лук, ну правда по-мужски порезано все так. Всё. отлично Тебе специально Еди куплено. фиша. Тебе куплена вот эта штука. не надо это ये खुद ही खाओ Да? Вот смотри, можешь наливать сразу. Все немецкое, все с Германии, Югермастер. Так что... А хлеб только белый, да? Извращуга. а что ты лестницу не сделал Подожди, 5 косарей надо отдать. И она у меня такая стоит, в пыли. нет ты свет включи а там есть अच्छा ये इसने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया ये जनाब ये क्या है यार, इतना बड़ा घर अकेला बंदा पता नहीं किस लिए किया इसने ये क्या है ये जी इसका वॉशरूम है लो जी अच्छा डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है यार वेरी गुड बहुत अच्छा देखें वेरी गुड यार ये एक और कमरा है इधू ये छोटा सा लाउंज टाइप का एरिया है और ये एक और कमरा है काम वैसे इसमें ख़त्म हो चुका है तकरीबन फिनिशिंग बाकी है वेरी गुड ये लाइट बंद कर देते हैं иди сюда как дела нет он как рад доволен это камера Что такое? Что такое? Так, ну что, надо махануть для начала? ये क्या है да ये कौन सी जगह है अच्छा ये हाथ धोने की जगह
Сейчас мы затопим камин, все дела, что сделаем. Камин-то зачем? Не надо? Нет, не надо. Так, смотрите, вилочки. Вилочки. हम थोड़ा सा खा लेते हैं. Или И у меня родственник просто अच्छा दोस्तों, मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं. ये बड़ा रिलीजन किस्म का बंदा है. ये मेरी वाइफ का भाई है. по-моему, 10 или 8 не помню. तो ये आपको मैं बताता हूँ. Ради бога. ये जो कैलेंडर है ना, А как и то нельзя. इसमें Я вот когда пост начался, ये जो ब्राउन कलर पे है ना, ये डेट्स мясо выходит, ни хера. हर महीने इन तारीखों के इसका रमज़ान होता है. तो इनका रमज़ान थोड़ा सा हमारे जैसा नहीं होता, लेकिन ये मालोच ने मिल्क के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं खाते, गोश्त नहीं खाता, सॉरी फिश खाता है. И что еще можно есть, нельзя есть? нет, растительную пищу. Мясо нельзя. А, можно еще рыбу. हाँ, जो मतलब सब्जी इजाज़त है, सब्जी की इजाज़त है. बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अननेचुरल हो वो नहीं खाता, और गोश्त भी नहीं खाता. तो मैंने कहा क्या बात है. तो मैंने पूछा यार, जब भी मैं आता हूँ तुम्हारा कोई ना कोई रमज़ान वो रोज़े चल रहे होते हैं. तो इसने मुझे अभी कैलेंडर दिखाया. कहते ये सारे डेट्स देख रहे हो, जहाँ पे ब्राउन कलर है तो उन डेटों को फिर मेरा रोज़ा होता है. और अपने रोज़े में ये सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि सब्ज़ी खा सकते हैं और कुछ नहीं. ये बड़ी अच्छी बात है. Нет, нет. ऐसे ये कुत्ता बड़ा ज़बरदस्त है इसका. Солнце это самое. Солнце. Я в Турции был. Короче, когда заходишь, то есть можно. Али, у вас две собачки такие маленькие. ये मुझे कुछ दिखाने के लिए लेके आया. कहते इधर आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ. Свою эту штуку. Я уже включил. Включил. Вот такие псинки где маленькие бегают. Видишь, смотри. О, господи, ये क्या है? Вон морда классная, да, смотри, вот этот вот. Красавцы мои, да? Красавцы. हाँ, ये कितने कुत्ते हैं? अब 1 2 3 6 7 8 9 10 10. अच्छा, इनको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है? और им нельзя отсюда выходить? Нет. Почему? Ну, потому что тут живут. अब मुझे समझ आई है कि इसने अभी तक улыбается. ये शादी क्यों नहीं की? Улыбается, видишь, смотри. Вот. Ага. Видишь, улыбается. Вот это черное? Черное. А почему у него уши еще? Нет, это не царипа. Это она подгуляла. Это луну, которую ты видел. Да-да-да. Вот это вся... Это лунные вот эти все? Да, да. अच्छा, वो वाइट वो जो डॉग था ना А что он так скалится? स्ट्रीट में, Улыбается, ये सारे उसके बच्चे हैं. Подожди, ну это я понимаю, они одинаковые. Тут три породы. Три породы. Вот. Раз, два, три, 4. Это другая порода. Да. И вот это. Это другая, 4, я наверное, вижу, порода. вижу. И вот это вот другая порода. Наверное, 4. Ты на шерифа похож. अच्छा, Чем-то, да? तो ये जी 10 कुत्ते हैं. Такое. एक ये काला वाला बायर 11 और एक वाइट वाला 12. Всего 12, да? 13. А 13 где? Я же найду еще 13. У меня कहते हैं 12 नहीं 13 है. कहते हैं अभी मैं उसको ढूंढ लूंगा कहीं से. Это не бараны, это собаки. ёпта. क्या बात है. बैठ जा. वैसे ये बात मान लेता है. अब इसको मैं इधर बुलाता हूँ. Забыл как зовут? Чак. Чак. И Бери вилкой. нет, пока хватит, пока ставь, ну. Ну, давай, бери. Лучше пусть будет. Хорошо. Чак, इधर बैठो. Садись. Сядь. Сидеть. 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 बैठो. Сидеть. Там работает сутки. Сидеть. बैठ गए. इधर आओ. Сидеть. लो जी. अच्छा. Так где 13-я? Ну, сейчас потерялась. 13-я. Ну, ничего, найдем. Как это? Великие люди помогли. Много добра наделал, и сейчас получаю. Как это? Подожди, их же содержать же дорого стоит. Почему дорого?
Знаешь, как Ну, говорят? корми какие-то покупаешь, Не, наверное. знаешь, как говорят? Бог дал Ага. ребенка, да, даст и на ребенка. Бог дал собак, даст и на собак. А кушают они 2 раза в день. Если ты хочешь показать, пойдем, я тебе покажу кастрюлю. वो मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो बड़ा खर्चे वाली बात है। कहते नहीं, ये जो हर चीज़ गॉड की तरफ से होती है। कहते चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या खाते हैं। अच्छा, ये उनका फ्रिज है। А что ты там варишь? Там каша. Каша. अच्छा, ये मुख्तलिफ Мясо किस्म के беру вот, गोश्त और मुख्तलिफ चीज़ें। вот такое мясо. अच्छा, ये भी गोश्त ही है। Мясо. Ага. И гречневую кашу вместе с мясом. अच्छा, ग्रेशनरी काशा असल में ये एक दाल की ग्रेशनरी टाइप काशा? होती है। कहते हैं इसको उबालता हूँ, ये खाते हैं दिन में 2 दफ़ा। Гречневая каша, гречневая каша. Я знаю, что это такое. А, знаешь, да? Конечно, знаю. तो कहते हैं बस ये इनको मैं खिलाता हूँ। Это вы маленький эту кнопку нажал нечаянно, она наверх поднимается. Какая? Ну там как слив, который кнопка. Как она там назад отходит? बड़ी बात है 13 कुत्तों को पालना। А коты есть? Кот один. А где он? Не, вот это вот, что еще не жонглирует. और एक बिल्ली भी है। Ну, кот, вон... А как ее назад откинуть? Иди сюда, потом, иди сюда. Кот больной у меня лейкозом. ये बिल्ली है लेकिन ये आजकल बीमार है। Ну это этот кадр. Степан. И шо с ним? Зима, сейчас, это, знаешь, какая интересная штука? Кошачий спит. Он нагулялся, иммунитет упал, а сам поднять не может. И приходит, капаю. У него ये जी А ты... ये वाइट कलर वाला भी आ गया है वापस। Картошку мундирах будешь? Я буду все. Да. Ну что, Андрей? Икаю? Не, ничего. Что тебе сказать? Ничего. А что ты делаешь там? Что-то получилось или нет? Бульбу варим. Бульбу. Вот ты же бульбашей, мы бульбу едим. Бульба. Так, ты. А бульбу жарим, бульбу варим. И сырую так едим. Thank you. Собаке надо это отдать. Давай. На.